सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जब मैंने नया नया नाइन प्लस टीवी का आगाज़ किया तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से दोस्तों ने बहुत ज़्यादा तावन किया। उनमें ये ताहर साहब भी हैं। इन्होंने मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम शुरू में किए, बाद में हमारा काम चल गया, हम इनको भूल गए। तो आज यहाँ हम पर इनसे मुलाकात हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ्रैंकफर्ट से यहाँ तशरीफ़ लाए और अक्सर आते रहते हैं मुशायरे के सिलसिले में? जी, अब एक खुशाइंद बात यह है कि एक लंबे अरसे के बाद हमबर्ग में एक अदबी तकरीब का इनेकाद होने जा रहा है जी। और इसका क्रेडिट गुलफाम साहब और खालिद मलिक सैल साहब को जाता है, जिन्होंने पाक अलमानिया फोरम की बुनियाद रखी और उसके तहत आज ये पहला प्रोग्राम है और उर्दू अदब के दोस्ती का ताल्लुक़ निभाने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। जी माशाल्लाह। जैसा कि आपने शुरू में फरमाया, मैं अपना एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मैं तेरे शीश महल में नज़र आऊँगा कहाँ, माशाल्लाह, मैं वो पत्थर हूँ जो बुनियाद में रखा गया। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ तो काफ़ी हमने प्रोग्राम किए, अक्सर सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ वैसे आपको। जी। तो माशाल्लाह बड़ी दूर दूर तक आप जाते हैं, जिस तरह फ्रैंकफर्ट से हैम्बर्ग, आज सुबह ही चले वहाँ से? हम सुबह 6 बजे रवाना हुए थे। देखिए, उर्दू अदब और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ दोस्ती का ताल्लुक़ निभाना जो है, ये हर पाकिस्तानी का अखलाकी और समाजी फ़र्ज़ होना चाहिए और हम फ़कत इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए हाजिर होते हैं ताकि उर्दू अदब से एक ताल्लुक़ हमारा कायम रहे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। सलामत रहिए। नहीं, अभी और भी दोस्तों से मुलाकात करवाती है आपकी, हमारे साथ रहना आपने, और बड़ा ज़बरदस्त आज प्रोग्राम है। आज बर्लिन से जो पाकिस्तान की सफ़ीर है वो भी यहाँ पे आ रही है और थोड़ी देर तक कोशिश करेंगे उनसे भी कोई ना कोई बातचीत करें और लोग भी देखते हैं अगर कोई बात करना चाहें। खाक साहब को चंद गुजारिशें पेश करनी है, क्योंकि आज मुशायरा है तो शायर और शायरी पे थोड़ी सी बात करनी है। जी हाँ, वही शायरी जिसे कि कभी जज्बात का इजहार कहा जाता है और कभी इश्क की मार का शाखसाना। शायरी एक ऐसा फ़न है जो सुनने वाले को रुलाने, हंसाने या कम अज़ कम बोर करने की सलाहियत रखता है। और शायर वो तो जैसे दुनिया से अलग ही मखलूक हैं जिनका दिल हर वक्त चोट खाने के लिए तैयार रहता है। शायर की सुबह का आगाज़ चाय की बजाय चोट से होता है और रात को नींद नहीं याद आती है। उन्हें रोज़ाना 2 से 3 बार मोहब्बत होती है और मोहब्बत का अंजाम लाजमी तौर पर बेवफाई, हिजर और मायूसी पे होता है। अगर कभी शायर साहब खुश हों तो फ़ौरन हस्पताल भेज दिया जाता है, क्योंकि खुशी उनके लिए ज़हर कातिल है। शायर का पसंदीदा मौसम वही होता है जिसमें उदासी का तनासब ज़्यादा हो। बारिश में एक आम इंसान छतरी लेकर निकलता है, जबकि एक शायर बगैर छतरी के ताकि बाद में तेरी याद में दीदा हुआ जैसा कोई मिसरा तख्लीक कर सके और नहा भी लेता है। किसे मालूम कि अगली बारिश 2 माह बाद वक्त पर हो जाए या नहाने के लिए इसका 6 माह इंतजार करना पड़े। शायर अपने लिबास, चाल और बालों से भी साबित करता है कि वो एक मुजस्सम शायर है। चाहे जाए कि उन्हें शेर सुना के अपना तारफ करवाना पड़े, उनका हुलिया ही उनका विजिटिंग कार्ड होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सारा दिन आईने के सामने ये सोचते गुजार देते हैं, आईना देख कर भी खुद को पहचान ना पाया, ये कौन है जो मेरे अंदर से अशार कहता है। मुशायरा वो मुक़द्दस महफिल है जहाँ शायर अपनी तख्लीक़ात सुनाते हैं और ऐसे सुनाते हैं जैसे ये ख्याल मज़मून उनसे पहले कभी किसी और पर पहले ना उतरा हो। मुशायरे में जब एक शायर साहब अपना कलाम सुना रहे होते हैं तो दूसरे शायर जो बेचैनी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपनी बेजारी छुपाने का नाकाम कोशिश करते हैं। हर शायर दूसरे शायर की तारीफ़ ऐसे करता है जैसे तबीब मरीज़ की नब्ज़ देख कर कह रहा हो, माशाअल्लाह बहुत बुरी हालत है। कभी कभार कोई सामने बेध्यानी में बाबा कह दे तो तमाम शायर उसे अपना अकीदतमंद समझ लेते हैं और अगली दफ़ा उसी के जाने शायरा का मनसूबा बना लेते हैं। पहले शायर महबूब की जुल्फ़ों के पेचो खाम में खो जाते थे, आप मोबाइल की बैटरी पर शेर कहते हैं।
चले, मैं टेलीफोन दे रहा हूँ, मेरा जा रहा है, वो आपको ले आता है उधर से। अब मोबाइल की बैटरी का शेर कहते हैं, बैटरी भी तेरी आस की तरह ख़त्म हो गई, चार्जर भी साथ ले गया वो बेवफा। शायर हजरात हमेशा मसरूफ़ नज़र आते हैं, हालांकि वो अक्सर फारग होते हैं। यहाँ फारग का मतलब काम से है, ना कि शायरी से। उनकी मसरूफियत कुछ इस तरह की होती है कि सारा दिन दीवार को घूरते रहते हैं और सोचते हैं क्या इस दीवार ने भी कभी किसी से वफा नहीं की। उनका एक एक शेर लाखों का होता है, लेकिन किराना स्टोर वाला पूरे दीवान के बदले 1 किलो मसूर की दाल भी नहीं देता। जब किसी शायर की दाढ़ी बड़ी हो, बाल बिखरे और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हों, तो समझ जाएं कि अभी अभी कुछ खास ख्याल वारिद हुआ है। आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालब सरीर खामा नवाए फरोश है। हालांकि सबको मालूम है कि ख्याल नीचे नहीं आते, बल्कि ये खुद जल परी के पर लगाकर कुछ घंटों के लिए ऊपर चले जाते हैं और सुबह तक ख्याल के साथ उल्टा लटक के वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। शायरी अपनी जगह एक संजीदा फ़न है, लेकिन शायर संजीदगी को इतना बढ़ा देते हैं कि खुद भी समझ नहीं पाते कि क्या कहा, कहाँ कहा और किसे कहा। ऐसे में सामने के पास हंसने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, और हंसी भी ज़रूरी है, जबकि शायरी का मकसद सिर्फ दुख बांटना हो। शायरी फ़नून लतीफ़ा की एक बहुत अच्छी सिन्फ है, मगर हर शेर लिखने वाला शायर नहीं होता और सुनने वाला सामी। कुछ ख़ास किस्म के शुअरा ऐसे भी होते हैं जिनकी गज़ल, नज़म या किताब कुछ भी लिखें, महबूब का बेवफा होना लाजमी है। अगर महबूब ने वफा की होती तो ये शायद कब का रिटायर हो चुका होता। कुछ अशार तो इतने सच्चे और पुरअसर होते हैं कि सामीन वाक़अतन ये समझते हैं कि महबूब दुनिया की ज़ालिम तरीन मखलूक है। कभी शायर अपनी बेकदरी को शायरी में यूँ बयान करता है जैसे मुआशरे की नाइंसाफ़ी का मज़लूम केस है। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। परवीन शाकिर साहबा ने बेवफा महबूब को खूबसूरती से याद किया है, और शायर के नज़दीक ये महबूब की एक और चालाकी है, वो महबूब की हर वापसी को एक साजिश समझता है। शायर अपनी दानिश में एक फरिश्ता और महबूब मुकम्मल ज़ालिम। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फ़र्क दम निकले। इस किस्म के अशार को शायर इस तरह पेश करते हैं जैसे महबूब शायर को ज़िंदा रखकर अज़ाब में डालना चाहता है। ये शायर उसी मज़लूम शोहर की मानद हैं जो अपनी शादी के बाद भी पहली मोहब्बत को याद करता है और हर महफिल में बेवफाई की दास्तानें सुनाता है, गोया वफा का उनकी ज़ात से कुछ लेना देना नहीं। अदब की दुनिया में एक ख़ास मखलूक ऐसी भी होती है जो अपने हर दूसरे शेर में ज़िंदगी से तंग और मौत की ख्वाहिशमंद नजर आती है। उनके नज़दीक दुनिया जेल, ज़िंदगी सज़ा और मोहब्बत फांसी का फंदा है। अगर महबूब जवाब ना दे तो ये कब्र का प्लाट देखने निकल पड़ते हैं, और अगर दे दे तो कहते हैं अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, यानी मरना ही मरना है। ये शायर साहब जब माइक पर आते हैं तो महफिल पर सख्ता तारी हो जाता है। लोग मुतवज्जा हो जाते हैं कि कहीं वाक़अतन कुछ ना कर बैठे, मगर वो हर बार सिर्फ अशार में मरता है, हकीकत में नहीं। ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। गालिब की तलखी को ये शायर इतने जज्बात से पढ़ते हैं जैसे अभी 5 मिनट पहले वसीयत लेकर आए हैं। शायर चौके जज्बात के सदावर होते हैं, इसलिए कभी कभी वो गुस्से, मोहब्बत, दुख या तन्हाई के आलम में ऐसी शायरी कर जाते हैं कि कारी संजीदगी को छोड़कर हंसी को गले लगाते हैं। खुशबू की तरह मेरी गज़ल को वो मचलते हैं, अंदाज से कहते हैं ज़रा चाय तो पिलाओ। परवीन शाकिर साहबा ने चाय मांगने को इश्क का बदल समझ लिया। गज़ल सुनाने के बाद अगर कोई चाय पिलाओ कहे तो ये इश्क नहीं, थकावट का इजहार है। दाद शायर का ईंधन होती है। ईंधन से मुराद हरगिज़ नहीं कि हमने शायर की चिता जलानी है, बल्कि दाद शायर को ताकत देती है। वो इसे अपनी अंग्रेजी जो इतने सारे अशार के लिखने में की है, उनका अजर और फल समझता है। हकीकत तो ये है कि
अच्छे शेर हकीकत तो ये है कि अच्छे शेर पर दाग खुद और अचानक निकल जाती है। हकीकत तो ये है कि अच्छे शेर पर दाग खुद और अचानक निकल जाती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, इंसान इसके बाद हल्का फुल्का महसूस करता है। अच्छे शेर पर तो आप सब दाग देते हैं, लेकिन आए सब मिलकर आज ये अहद करें और इरादा करें कि आइंदा हर बुरे शायर बेशक जिसे काफिया रदीफ का भी इल्म ना हो और औजान से ना बुलंद भी हो को भी भरपूर दाद देंगे और अच्छे शायर से बढ़कर खराज तहसीन पेश करेंगे। इसमें मंतक सिर्फ ये है कि बुरे शायर की वजह से ही अच्छे शेर का मज़ा आएगा। कंपैरेटिव स्टडी का यही तो फ़ायदा है। रोज़ाना घर में अच्छा मज़ेदार खाना मिलता रहे तो इंसान बेगम का मशकूर नहीं रहता। जब तक 2 दिन बदमज़ा और बासी खाना ना मिले तब इल्म होता है कि अच्छा खाना यानी अच्छा शेर कितनी बड़ी नेमत है। तो जनाब आला हमें पूरे शोरा का मशकूर होना चाहिए। और एक आखिरी मसला जो हमारे शोरा का अलमिया है, मेरी नाकस राय में शायर को बाइलिंगुअल होना चाहिए, यानी 2 लसानी मुख्तलिफ ज़ुबानें आनी चाहिए। आप देखेंगे कि तीर शफाई साहब जो इतने मायानाज और आला पाए के शायर हैं, उन्हें उर्दू के अलावा पंजाबी पर अबूर ना होने की वजह से हम ऐसे शेर से महरूम हो गए जो खसूसियत की वजह से और ज़्यादा बाअसर और दायमी हो सकता था। उनकी मशहूर गज़ल जिसे वो यूँ शुरू करते हैं, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। पूरी गज़ल बहुत आला, सवाए एक शेर के। उस शेर में एक लफ्ज़ के बदलने से वो शेर ज़्यादा ताकतवर और देरपा हो सकता था। इसमें मादे की तरह जैसे ठोस, माएगार, गैस, अल्फाज की भी 3 हालतें होती हैं। मज़कूरा शेर में उन्होंने लम्स, जिसकी लम्स छूना और इंतहाई हालत रगड़ना है, दूसरी हालत यानी छूना का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि तुझको छू लूँ तो फिर आ जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। आप खुद फैसला करें कि अगर छू लूँ की बजाय रगड़ू लगाते तो खुशबू भी ज़्यादा हो रही थी और कम अज़ कम 1 हफ्ता तक आती। इसके बाद वो अपनी फुर्सत और सेहत के लिहाज से जब चाहते दोबारा खुशबू सूंघ सकते थे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट तशरीफ रखें। शोहरा कराम तो दूसरों के जज्बात लिखते हैं, लेकिन नस्ल निगार अपने जज्बात लिखते हैं। इनसे इन्होंने शायरों के नहीं अपनी शायरी के बारे में लिखा है, तो अब उनसे आप उनकी शायरी भी सुन लें तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद हम पता चल जाएगा। इसमें बाकायदा मुशायरे के बाद ये शायरी मुशायरे जी बिल्कुल, इसे साहब जी, इसमें इनके जवाब में कोई बात कहने की इजाज़त है? उन्होंने सिर्फ एक ज़ाहिर मज़मून लिखा है, आप क्योंकि वो खुद भी शेर कहते हैं तो इसलिए दिल पे नहीं लेना। दिल पे नहीं जी। चंद अशारे गज़ल के। जाना तो बहुत उसको, पहचाना तो नहीं है, वो साथ मेरे चलता दीवाना तो नहीं है। गर मुझसे मोहब्बत है मरकर भी तो दिखलाओ, गर मुझसे मोहब्बत है मरकर भी तो दिखलाओ, ये उल्फत को परखने का पैमाना तो नहीं है। एक शख्स के पानी को खुद जान से गुजर जाना। एक मिनट जी, आप लोग दाद दे सकते हैं, बल्कि खुल के दाद दे सकते हैं। आपको नहीं, आप बिल्कुल खुल के दाद दें। यहाँ तक कि मैं अगरचे ज़ाती तौर पे तालियां बजाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अब मुशायरे के रस्म में ये दाखिल हो चुका है। लोग दाद देते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं पहुँच रही होती तो बाकायदा तालियां बज जाती हैं। जो आपको शेर पसंद आए आप उस पर दाद दें, जो नापसंद आए उस पर बेशक खामोशी इख्तियार करें, लेकिन ज़रा माहौल जागता है। एक शख्स के पाने को खुद जान से गुजर जाना, ये तल्ख हकीकत है, अफसाना तो नहीं है। बस नज़र का मिलना था,
मदहोश रहे सदियों, बस नज़र का मिलना था, मदहोश रहे सदियों, महबूब की आंखें थी, मैं खाना तो नहीं था। हर हक उसे हासिल है, मारे तो कहाँ फेंके, हर हक उसे हासिल है, मारे तो कहाँ फेंके, वो गनी का अपना है, बेगाना तो नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। हमारे सबसे मेरे बेटों की तरह, मेरे निकाश की जैसे हैं, मुदब्बर आसान, आगे बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा। मैं बेटा बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत शुक्रगुजार, और बहुत इंतज़ार किया मैंने आपको। मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि आपको देर हो रही है, तो दानिश मेरा मोबाइल ले गया जिसमें मेरा सारा, वरना मुझे तो याद है कि उसमें नहीं। दानिश आप लोगों का फायदा सोचा है। तो फिर ऐसे करता हूँ, चले ठीक है, मैं पहले किसी और को बुला लेता हूँ, क्योंकि मेरा असासा हयात वो ले गया। हाँ जी, जिसने खड़ा हुआ पढ़ने को मुझे खड़े जी शायद खुद को लगे वो उन्होंने पढ़ना शुरू अच्छा। नहीं, मैं मौका मैं सिर्फ वो रस्म निभाना चाहता, मैं सिर्फ अपनी हाजिरी दिखा गया सर। ताहिरा रुबाब साहिबा भी तशरीफ ले आई हैं। जी वालेकुम सलाम। मैं दावत इकलाम मैं खुद पढ़ना चाह रहा था सबसे पहले ये, लेकिन अब मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया। अच्छा, मेरा वो मोबाइल जी मैं पेश करता हूँ। बहुत दिनों से उदासी के बंद कमरे में, बहुत दिनों से उदासी के बंद कमरे में कोई चिराग जला है न ख्वाब देखा। बहुत दिनों से उदासी के बंद कमरे में कोई चिराग जला है न ख्वाब देखा। खाक में खाक मिलाने का हुनर आया, खाक में खाक मिलाने का हुनर आया है, अब कहीं यार मनाने का हुनर आया। खाक में खाक मिलाने का हुनर आया, अब कहीं यार मनाने का हुनर आया है। मैं दो तीन शेर सुनाऊंगा गज़लों के। इसका मक्ता है कि रंग बदला है न लुकनत है ज़बां में साहिल, रंग बदला है न लुकनत है ज़बां में साहिल, अब हमें झूठ निभाने का हुनर आया। रंग बदला है न लुकनत है ज़बां में साहिल, अब हमें झूठ निभाने का हुनर आया। एक मेरी बहुत पुरानी गज़ल है, मैंने हमबर्ग में बहुत पहले 1996 में जब अबैदुल्लाह अलीम साहब तशरीफ लाए थे तो मैंने सुनाई थी।
طاہر الدین کو تو میری بہت سی چیزیں زبانی یاد ہیں، اور طاہر الدین کو سنانے کے لیے مجھے دقت ہوتی ہے کہ میں کیا نئی چیز سناؤں کہ ہمارے ایمبیسی کے مہمان تشریف لے آئے ہیں، شاہ صاحب تشریف ان کے ساتھ ہماری معزز مہمان، ہماری عزت مآب سفیر پاکستان سکلین سیدہ صاحبہ 2 روز پہلے سفر کر کے تشریف لائیں پاکستان سے، تو کچھ میں جانتا ہوں کیونکہ میں 4 دن پہلے آیا ہوں کہ میری اب تک ٹانگ سیدھی نہیں ہو رہی، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ تشریف نہیں لا سکی، ان کی جگہ علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، سیکنڈ ایمبیسڈر فرسٹ سیکرٹری ہیں، اور ان کے ساتھ ایک لوسی نام ہے، وہ تشریف لائے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہماری سفیر صاحبہ کا طبیعت اللہ تعالیٰ ان کی صحت ان کو عطا کرے، اور وہ پھر انشاءاللہ پھر محفل سجائیں گے، وہ تشریف لائیں گی، بلکہ اس طرح ہے کہ یہ محفل ان کی خواہش پہ ان کے لیے ہم نے رکھی تھی، وہ بڑا خوبصورت ادبی ذوق رکھتی ہیں، ماجد لودھی صاحب ان کو فرینکفرٹ چلے گئے، اس لیے لیکن بہرحال حاضری ہو گئی الحمدللہ۔ میں نے کچھ کہنا شروع کیا تھا، تو یوں تو صحراؤں کا سینہ بھی کشادہ ہے بہت، یوں تو صحراؤں کا سینہ بھی کشادہ ہے بہت، پا شکستوں کا مگر ایک ارادہ ہے بہت، کاش آ جائیں ابابیلوں کے موسم پھر سے، کاش آ جائیں ابابیلوں کے موسم پھر سے، دشمن جان میری طاقت سے زیادہ ہے بہت، کاش آ جائیں ابابیلوں کے موسم پھر سے، دشمن جان میری طاقت سے زیادہ ہے بہت، جوش درویشی میں شاہوں سے یہ کہنا ہے مجھے، جوش درویشی میں شاہوں سے یہ کہنا ہے مجھے، تاج شاہی کے لیے ایک پیادہ ہے، بہت شکریہ۔ اب ایک دوسری غزل ہے، اچھا، جوش درویشی میں شاہوں سے یہ کہنا ہے مجھے، تاج شاہی کے لیے ایک پیادہ ہے بہت، اس شہ سوار عشق کا کچھ تو ملال کر، اس شہ سوار عشق کا کچھ تو ملال کر، رستے میں رہ گیا ہے جو رستہ نکال کر، اس شہ سوار عشق کا کچھ تو ملال کر، رستے میں رہ گیا ہے جو رستہ نکال کر، دونوں طرف ہے درد کی تصویر جان غم، بہت شکریہ، دونوں طرف ہے درد کی تصویر جان غم، دیکھا ہے میں نے سوچ کا سکہ اچھال اس شہ سوار عشق کا کچھ تو ملال کر، رستے میں رہ گیا ہے جو رستہ نکال کر، دونوں طرف ہے درد کی تصویر جان غم، دیکھا ہے میں نے سوچ کا سکہ اچھال کر، بہت شکریہ۔ میں بھی حضور یار شیخ ظہور صاحب کو میں انکار نہیں کر سکتا، اس شہ سوار عشق کا کچھ تو ملال کر، رستے میں رہ گیا ہے جو رستہ نکال کر، دونوں طرف ہے درد کی تصویر جان غم، دیکھا ہے میں نے سوچ کا سکہ اچھال کر، میں بھی حضور یار بہت دیر تک رہا، میں بھی حضور یار بہت دیر تک رہا، آنکھوں میں پھر خمار بہت دیر تک رہا،
میں بھی حضور یار بہت دیر تک رہا، آنکھوں میں پھر خمار بہت دیر تک رہا۔ کل شام میرے قتل کی تاریخ تھی مگر، کل شام میرے قتل کی تاریخ تھی مگر، دشمن کا انتظار بہت دیر تک رہا۔ کل شام میرے قتل کی تاریخ تھی مگر، دشمن کا انتظار بہت دیر تک رہا۔ اب لے چلا ہے دشت میں میرا جنوں مجھے، اب لے چلا ہے دشت میں میرا جنوں مجھے، اس جن پہ اختیار بہت دیر تک رہا۔ اب لے چلا ہے دشت میں میرا جنوں مجھے، اس جن پہ اختیار بہت دیر تک رہا۔ اس میں ایک شعر کیونکہ طاہر الدین کو بہت پسند ہے اس لیے میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیدہ و دل میں برہمی ہوئی ہے، دیدہ و دل میں برہمی ہوئی ہے، بات ہوئی تو لازمی ہوئی ہے۔ رات کو رات میں گزرنا تھا، رات کو رات میں گزرنا تھا، سال ہا سال سے تھمی ہوئی ہے۔ اور وہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ خوبصورت ہے وہ بہت لیکن، میرے چھونے سے خوبصورت ہے وہ بہت لیکن، میرے چھونے سے ریشمی ہوئی ہے۔ خوبصورت ہے وہ بہت لیکن، میرے چھونے سے ریشمی ہوئی ہے۔ اپنے آنسو ہیں تمہارے نہیں رو سکتا میں، اپنے آنسو ہیں تمہارے نہیں رو سکتا میں، آج آنکھوں سے ستارے نہیں رو سکتا میں، اپنے آنسو ہیں تمہارے نہیں رو سکتا میں، آج آنکھوں سے ستارے نہیں رو سکتا میں، ایک تکلیف کا دریا ہے بدن میں لیکن، ایک تکلیف کا دریا ہے بدن میں لیکن، بیٹھ کر اس کے کنارے نہیں رو سکتا، ایک تکلیف کا دریا ہے بدن میں لیکن، بیٹھ کر اس کے کنارے نہیں رو سکتا میں۔ میرا خیال اب میزبان کی حیثیت سے کافی ہو گیا ہے، اب میں آپ کو مقام پہ پڑھنا ہے نا۔ اچھا ٹھیک، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شاعروں کے بارے میں خلیق صاحب فرما گئے ہیں کہ اس کے سامنے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے جی۔ بالکل۔ اچھا، علی شاہ صاحب پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں انہیں، ہمارے مہمان ہیں اور بڑے خوبصورت مہمان ہیں، ہماری امبیسی سے تشریف لائے ہیں۔ یہ سفارت خانہ جو ہے وہ ہمارا ایسا گھر ہے جہاں سے ہمیں اپنے ملک کی خوشبو آتی ہے، اور یہ وہ خوشبوئیں سمیٹ کے لائے ہیں۔ ہم انہیں ان کے مقام پہ پڑھائیں گے اور ہم انہیں یقیناً بہت خوشی سے سنیں گے۔ اب میں دعوت کلام دوں گا منور حسین صاحب کو، منور میاں صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور کچھ پیش کریں۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ منور صاحب بہت زیادہ نہیں کہتے ہیں، تھوڑا کہتے ہیں، آپ انہیں دل سے سنیں گے اور داد دیں گے۔ آپ تالیاں بجا سکتے ہیں کبھی کبھار۔ ہاں جس کو سمجھ آئے وہ داد دے دے اور جس کو نہ سمجھ آئے وہ تالیاں بجا دے۔ شکریہ خالد صاحب جو ہے وہ میرا یہاں جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
ये खाला साहिब साहब की जो है वो ज़रा नवाजिश है कि इन्होंने मेरा नाम बेच के तो फिर मुझे बताया कि मैंने तुम्हारा नाम बेच दिया। और मेरी हालत ये थी कि जैसे कोई फ्रिज खाली हो और कोई आके कहे कि जी आपके 2 घंटे बाद मेहमान आने वाले हैं, या जैसे पाकिस्तान में वो सुबह ईद होती है और आपको वो मशीन चल रही होती है। तो बहरहाल ये इस हफ्ते के अंदर जो है मैंने कोशिश की है कोई चंद एक लिखने की। मैं बहरहाल उन शायरों की ये जितने बड़े कद और माशाल्लाह यहाँ पे दरख्त हैं, मैं तो उसमें जो है वो अपने आप को एक छोटी सी पनीरी जैसे कहते हैं वही समझता हूँ। तो बहरहाल जो है मैं पेश करता हूँ क्योंकि अभी माहौल थोड़ा सा संजीदा है तो मैं थोड़ा सा इसको जो है वो जी आप जो मर्जी अदा। हमारे भी कुछ जज्बात हुआ करते थे। कौन सा गौर करें। हमारे भी कुछ जज्बात हुआ करते थे, सोते जागते कुछ ख्वाब हुआ करते थे। अमावस की रात भी हंसकर गुजार दिया करते थे। अमावस की रात भी हंस के गुजार दिया करते थे, छोटे बड़ों के साथ भी प्रवास किया करते थे। और आखिरी शेर है कि अब टोपी पहनकर जो शेर सुना रहे हैं, कभी हमारे सर पर भी बाल हुआ करते थे। एक थोड़ा सा एक दो शेर सिर्फ और एक जो है वो माहौल को थोड़ा सा संजीदगी से बाहर लाने के लिए कि बूढ़े को संभाल कर रखना। कौन सा गौर करें। बुढ़े को संभाल कर रखना, बुढ़ापा जूम के आने लगा है। जूम के इस्लाह कर दें जो यहाँ पे नहीं इस्लाह आप बता फरमाएं। बुढ़े को संभाल कर रखना, बुढ़ापा जूम के आने लगा है। बुढ़ा मुस्कुराते हुए कुछ बनाने लगा है। बुढ़ा मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुनाने लगा है। कल फेर रहा था हाथ सर पे, आज खजाब भी लगाने लगा है। और 2 गलियां छोड़कर तीसरी का चक्कर भी लगाने लगा है। अब अब मुज़य्यर जो है यानी कि जो थोड़ा सा माहौल से अब मैं इसके ऊपर दाद तो नहीं चाहिए क्योंकि ये एक आजकल हम सब की जो जज्बात हैं ये उस जज्बात की आपकी मेरी सब के जज्बात की अक्कासी है। तो ये नज़म जो है ये वो दाद वाली नहीं है, ये दुआ वाली है। तो अर्ज़ है मैं फ़लस्तीन हूँ, लहू लहू खून में रंगीन मैं फ़लस्तीन हूँ। दुश्मन की सफाकी नहीं, तेरी बेहिसी की तस्वीर हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ। मेरा हंसता बसता शहर उजड़ गया, मेरा आशियाना तिनका तिनका बिखर गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मारा गया, मेरी नस्ल को मिलकर मिटाया गया। मेरे नशेमन को एक एक गिराया गया और दबी लाशों को कफन भी न पहनाया गया और एक एक दाने को तरसाया गया, पानी की जगह खून में नहलाया गया। हर सितम है मुझ पर ढाया गया, मेरे वजूद को है जैसे मिटाया गया। मैं फ़लस्तीन हूँ और कहाँ है वो जो मेरे नाम पर खाते रहे, सब दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे और अपने कारोबार मेरे दुश्मन से बढ़ाते रहे और अपने मुल्कों में रक्स भी करवाते रहे। हर सितम मेरे अजीज सहते रहे और उम्मत मुस्लिमा की राह तकते रहे। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ और एक ही बम तुझ पर गिराया गया, इतना शोर हर तरफ से मचाया गया।
اور ایک ڈرامہ پھر سے رچایا گیا. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، لہو لہو خون میں رنگین. میں فلسطین ہوں، دشمن کی صفاقی نہیں، تیری بے حسی کی تصویر ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تقدیم و تاخیر کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں جہاں کیونکہ میں کوئی باقاعدہ کوئی نظامت میں نے کبھی نہیں کی ہے، یہاں بس میں نے تعارف کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی زحمت ہوگی یا دقت ہوگی، کوئی اگر پہلے بھی آ جائے گا یا بعد میں آئے گا. شعر بولتا ہے، اپنا مقام شعر بتاتا ہے. بے شک. تو میں اس لیے، ویسے تو ہمارے بزرگ ہیں لیکن میں میزبان بھی ہیں، اور میزبان جتنا مرضی بڑا ہو مہمان سے ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. تو میں اب منیر باجوہ صاحب کو دعوت کلام پیش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت ترین چیزیں جو محفل کو خوشگوار بنا دیں تشریف لائیں. السلام علیکم صاحب کو جی. بہت شکریہ صاحب. بن جائے گا اس طرح گلاس ہے گلاس بالکل سیٹ رہے گا. پانی نال بھرا ہوا ہے. نہیں ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ خالی گلاس بالکل ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਣੇ نہیں وہ دے کمبر عارفی صاحب، آپ اپنی سانسیں درست رکھیں، میں نے ترنم میں سننا ہے. ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بالکل. ویسے تو آپ کی آواز ماشاءاللہ ایسی آواز ہے کہ وہ اسکول کے دوسرے حصے میں بھی جائے گی، لیکن پھر بھی پانچ شیروں کی دو ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ کافی ہے. نہیں ہمارے ظاہر ہے ہمارے مہمان ہیں. مہمان زیادہ میں پہلے ایک چیز عرض کر دوں کہ میں واقعتاً میرے چھوٹے ہیں لیکن میں اتنا احسان مند ہوں. اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. میرے ایک فون کال پہ سب تشریف لائے ہیں. اور طاہر ادیب واقعتاً آپ جب سنیں گے، اور مدبر کی خوبی یہ ہے، میں خیر بعد میں بھی بتاؤں گا کہ مدبر نے اسکول سارا جرمن میں جب پڑھا لکھا صرف جرمن میں، اور اردو سے محبت کی وجہ سے، اور ایسی محبت خدا جانتا ہے مجنوں نے کی ہوگی لیلا کے ساتھ اور مدبر نے کیا اردو کے ساتھ. واہ واہ. اور کیا خوبصورت شعر کہتا ہے، آپ سنیے گا. جی آپ تمام حاضرین اور میرے مہمانوں کی آواز خدمت نہیں آ رہی بھائی آپ بھی پڑھنا ہی پینا تو چند میری ویسے ہی آ رہی ہو. گلاس نہیں کام چل رہا. ہیلو. کوئی کرنا پتا
جی تمام حاضرین کی خدمت میں میرا بہت بڑا سلام جی. وعلیکم السلام. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب تشریف لائے ہیں, ہم سب کے دل سے ان کو ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور میں اتنی خوشی سے ان کی بات ہے کہ کہہ رہا ہوں خوش آمدید, تو میں ان کے لیے ایک شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں. محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود, محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکتا. اور میں آگے اجازت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پروگرام تو میرا کچھ اور تھا بیان کرنے کا, لیکن جو کلیگ صاحب نے شعراء کا تعارف کرایا اس میں پروین شاکر کے اس شعر نے میری توجہ اس طرح مبزول کرائی. وہ جو اسے کہا تھا نا کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی. اس نے تو ہر جائی کا کہا ہے, میں ہر جائی بننے سے منع کرنے کی طرف یہ کلام ہے. آپ اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ نہ کسی کو بار بار دل دو نہ دو, ایک کے ساتھ ہی کافی ہوتا ہے. تو عرض ہے جی 100 بار نہ دل دینا, ایک بار ہی کافی ہے. 100 بار نہ دل دینا, ایک بار ہی کافی ہے. اور 100 بار نہ دل لینا, ایک بار ہی کافی. اے عشق تیرے حملے لاکھوں بھی اگرچہ ہوں, اے عشق تیرے حملے لاکھوں بھی اگرچہ ہوں, آرام سے دل لینا ایک بار ہی کافی. آنکھوں سے ادا کرنا پیغام محبت کا, آنکھوں سے ادا کرنا پیغام محبت کا, پھر دل کو چرا لینا ایک بار ہی. دل جیت کے دلبر کا تیروں سے نگاہوں کی, دل جیت کے دلبر کا تیروں سے نگاہوں کے, اسے دل میں بسا لینا ایک بار ہی کافی ہے. بیکار سی الفت کا 100 بار کیا کرنا, بیکار سی الفت کا 100 بار کیا کرنا, ہو دل سے اگر کرنا ایک بار ہی. بیکار سی الفت کا 100 بار کیا کرنا, ہو دل سے اگر کرنا ایک بار ہی کافی ہے. اور محبوب ہزاروں ہوں محبوب نہیں ہوتے, محبوب ہزاروں ہوں محبوب نہیں ہوتے, ایک دل میں سما لینا ایک بار ہی. بہت اچھے. محبوب ہزاروں ہوں محبوب نہیں ہوتے, ایک دل میں سما لینا ایک بار ہی کافی ہے. بہت خوب, بہت. یہ جان دل غافل شاہکار ہے قدرت کا, یہ جان دل غافل شاہکار ہے قدرت کا, ہر دل نہ لٹا دینا ایک بار ہی. یہ جان دل غافل شاہکار ہے قدرت کا, ہر دن نہ لٹا دینا ایک بار ہی کافی ہے. 100 بار بدل لو راہ منزل نہ کبھی بدلو, 100 بار بدل لو راہ منزل نہ کبھی بدلو, دل قدموں میں رکھ دینا ایک بار. 100 بار بدل لو راہ منزل نہ کبھی بدلو, دل قدموں میں رکھ دینا ایک بار ہی کافی ہے. 100 بار نظر اٹھے 100 بار حسن اس کا, 100 بار نظر اٹھے 100 بار حسن اس کا, نظروں میں سجا لینا ایک بار. 100 بار نظر اٹھے 100 بار حسن اس کا,
नजरों में सजा लेना एक बार ही काफी है। और आखिरी शेर जिसका, अनगिनत तेरी काविश मुनीर न रंग लावे, अनगिनत तेरी काविश मुनीर न रंग लावे, हाँ उसका करम करना एक बार। अनगिनत तेरी काविश मुनीर न रंग लावे, हाँ उसका करम करना एक बार ही। इसी तरह उन्होंने फरमाया था कि शायर को कम से कम 2 ज़बानें आनी चाहिए। जी अच्छा, अगर इजाजत हो इतने इशार के बाद एक गजल ही काफी है। नहीं, उन्होंने फरमाया था ना, ये पंजाबी जरा मुख्तसर। मुख्तसर है ही मुख्तसर है। आपने लंबा किया, पहले मुख्तसर ही था। नहीं भाई, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, मैं रिपीट नहीं करता। हाँ, मैं इसको ना रिपीट नहीं करता, वैसे ही ये जो पंजाबी की है कि चढ़ते सूरज नो सदा सलाम होंदा, चढ़ते सूरज नो सदा सलाम होंदा, डुब जावे ते फिर कोई पुछदा चढ़ते सूरज नो सदा सलाम होंदा, डुब जावे ते फिर कोई पुछदा नहीं। इहो हाल इंसान दी शोहरतां दा, डिग पवे ते फिर कोई पुछदा नहीं। और सदा हुस्न दी रीत ते दगा देना, आशिक रुल जावे फिर कोई पुछदा नहीं। इस हुस्न दा कभी ना मान करिए, ढल जावे ते फिर और मापिया नाल बहार जिंदगी दी डोल जाते ते फिर कोई पुछदा नहीं। और जेकर नेक औलाद करे खिदमत, ना फरमान होवे फिर कोई पुछदा नहीं। आशिक मर जाते हुस्न दी झलक खातिर, हुस्न मुख मोड़े फिर कोई पुछदा नहीं। आशिक मर जाते हुस्न दी झलक खातिर, हुस्न मुख मोड़े फिर कोई पुछदा नहीं। और फुल शाख ते होवे ते जजे दिल नो, फुल शाख ते होवे ते जजे दिल नो, पैरी रुल जावे ते फिर कोई पुछदा नहीं। फुल शाख ते होवे ते जजे दिल नो, पैरी रुल जावे ते फिर कोई पुछदा नहीं। अथरू अख दे विच ते दिसे गौहर, अथरू अख दे विच ते दिसे गौहर, पलकों डिग पवे फिर कोई पुछदा नहीं। और रोया बाज ना सोहणिया यार मिलदा, रोया बाज ना सोहणिया यार मिलदा, ना रोइए ते फिर कोई पुछदा नहीं। रोया बाज ना सोहणिया यार मिलदा, ना रोइए ते फिर कोई पुछदा नहीं। रोना दिल दा दिल दरिया विचों, दिलों ना रोइए ते फिर कोई पुछदा। जुड़े दिल दिलां नूं नहीं शमशीर कट दी, दिल टूट जावे फिर कोई पुछदा नहीं। शीशे सालम नूं वेखदा हर कोई, शीशा टूट जावे फिर कोई पुछदा नहीं। और यारी ला के यार नूं दगा देवे, करे लख तरले फिर कोई पुछदा नहीं। यारी मतलब नहीं लाउंदा है हर कोई, मतलब निकल जावे फिर कोई पुछदा नहीं। और आखिरी है कि दुनिया कायम मुनीर इतबार उत्ते, दुनिया कायम मुनीर इतबार उत्ते, इतबार उठ जावे ते फिर कोई पुछदा नहीं। बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जनाब मुनीर बाकर साहब आज माशाल्लाह बहुत इख्तिसार है। अब मैं अगरचे ये उनका मुकाम नहीं है इस जगह पढ़ने का, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम मेरी मजबूरी है कि मैं माहौल देख रहा हूँ साथ साथ, तो मुझे अब बदलना पड़ेगा। मैं
हमारी ताहिरा रबाब साहिबा तशरीफ रखती हैं, मुझे मुशायरे में एक दम चाहिए। आप मुझे आपकी खिदमत की ज़रूरत है, आप तशरीफ हैं जी बिल्कुल। अगर तरन्नुम से हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी आम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस खूबसूरत महफिल में आपको बड़ी बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। और दिली तौर पे खुश आमदीद कहती हूँ अपने मेहमानों को जो फ्रैंकफर्ट से तशरीफ़ लाए हैं, जो बर्लिन से तशरीफ़ लाए हैं। और ये इबादत परवरदिगार है, नेकियां मसबत जो काम करते हैं हम ये सब इबादत में शामिल होते हैं। तो आपकी ये आमद बेकार नहीं है बल्कि इबादत में शामिल है। तो अर्ज़ किया है कि मुझसे कहता है कि मैं अपने हवासों में रहूं, मुझसे कहता है कि मैं अपने हवासों में रहूं। अरे खींच ले जान तो फिर कैसे मैं सांसों में रहूं। मुझसे कहता है कि मैं अपने हवासों में रहूं, खींच ले जान तो फिर कैसे मैं सांसों में रहूं। और तू तो कुल है, तू तो कुल है, कभी जिसके लिए तड़पा ही नहीं। वो तो कुल है, कभी जिसके लिए तड़पा ही नहीं। बिन तेरे मैं ये बता कैसे उदासों में रहूं। और नूर की चोट जो पड़ती है दहल जाती हूँ, नूर की चोट जो पड़ती है दहल जाती हूँ। तेरी सूरत नजर आए तो महल जाती हूँ। और जब से मूसा को हवासों से निकलते देखा, जब से मूसा को हवासों से निकलते देखा, जब से मूसा को हवासों से निकलते देखा, तेरे दीदार को कुछ और मचल जाती। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत आदाब। किसी ने मुझसे एक फरमाइश की है, मैं आप लोगों ने तो पहले सुनावा भी नहीं है कलाम मैं आपके हुजूर में, मेरे फ्रैंकफर्ट वाले तो खैर जानते ही हैं। तो आपकी इजाज़त से मोहब्बतों की कहीं भी कमी नहीं होती, मोहब्बतों की कहीं भी कमी नहीं होती, मोहब्बतों की कहीं भी कमी नहीं होती। मुझे मिल गया मोहब्बत, मैं इसमें से ढूंढ रहा था कमी नहीं होती। जुनून इश्क की वारिसगी नहीं होती, जुनून इश्क की वारिसगी नहीं होती। और मैं ढूंढती हूँ शराबों में लज्जते दरिया, मैं ढूंढती हूँ शराबों में लज्जते दरिया। समंदरों में भी अब तो नमी नहीं, क्या समंदरों में समंदरों में भी अब तो नमी नहीं होती। और विशाल यार के जलवों का, विशाल यार के जलवों का इर्तिबात है जो, विशाल यार के जलवों का इर्तिबात है जो। नमाज इश्क क़ज़ाब मेरी नहीं होती, नमाज इश्क क़ज़ाब मेरी नहीं होती। वो जिनके नाम का डंका जहाँ बजाता है, वो जिनके नाम का डंका जहाँ बजाता है, उन्हीं के राग में
तुझको मार डालेगा रुबाब तेरा जुनू तुझको मार डालेगा खिरद के शहर में दीवानगी नहीं होती खिरद के शहर में दीवानगी नहीं होती मोहब्बतों की कहीं भी कमी नहीं होती। एक और जरा ऊंची आवाज, एक गजल आप ही वो सुनाए ना, कलंदर कर दो जिसकी रदी, वो कलाम बड़ा अच्छा टूट कर चाहो मुझे मस्त कलंदर कर दो मैं जो प्यासी हूँ मुझे एक समंदर कर दो मैं जो प्यासी हूँ मुझे एक समंदर कर दो। अपने टूट कर चाहो मुझे मस्त कलंदर कर दो मैं जो प्यासी हूँ मुझे एक समंदर कर दो। नहीं यार जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। किताब से निकाल के सुना दो या फिर अगली कोशिश करते हैं दोबारा फिर दूसरी दफा नहीं यार नहीं मैं सिर्फ आप तलाश कर लें उसके बाद फिर आपको अब मैं दावत इस्लाम अपने हमबर्ग के मैं आमतौर पर उन्हें हमबर्ग का मुंह बता कहना है। हाँ जी, मुंह भी और बता भी, और इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं कि उनको हम बार बार सुनने को दिल चाहता है, उनके देखने को दिल चाहता है। मैं दावत इस्लाम अपने बड़े भाई साहब को, हमारे बड़े हैं अब्दुल जलील इबाद साहब, बड़ी इज्जत के साथ और वो यकीनन इसलिए इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं कि वो मेज़बानों में से हैं, हमबर्ग से हैं, उनको इसलिए, बल्कि ताहिरा नवाब साहिबा को भी इसीलिए कि वो मेज़बान हैं और मेज़बान पहले पढ़ते हैं। इसलिए मैं सबसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझ पर दिल में दबा हुआ गुस्सा न रखिएगा, ये मेरी मजबूरी है, ये अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले एक शेर अपने हमबर्ग शहर के नाम। इस शहर में मेरे दोस्तों मेरे दुश्मनों की कमी नहीं, इस शहर में मेरे दोस्तों मेरे दुश्मनों की कमी नहीं, यहाँ चाहतों और नफरतों की हवा कभी भी थमी नहीं। चलो चलो कुछ काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। चलो कुछ काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। ये दिल खुशबू की मानिंद है, हवा के नाम करते हैं। ये दिल खुशबू की मानिंद है, हवा के नाम करते हैं। खिज़ां के पेड़ अशकों से गुलो गुलफाम करते हैं।
خزاں کے پیڑ اشکوں سے گل و گلفام کرتے ہیں. ہم جو اپنے دل کی دنیا ہے خدا کے نام کرتے ہیں. جو اپنے دل کی دنیا ہے خدا کے نام کرتے ہیں. آس کا دیپ جلتا رہتا ہے. آس کا دیپ جلتا رہتا ہے. ہر ہوا سے الجھتا رہتا ہے. ایک آتش فشاں میرے اندر لمحہ لمحہ ابلتا رہتا ہے. ایک آتش فشاں میرے اندر لمحہ لمحہ ابلتا رہتا ہے. ایک دریا ہے یہ اداسی بھی گھٹتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. ایک دریا ہے یہ اداسی بھی گھٹتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. خود ہی مرہم ہے ایک دوجے کے زخم سے زخم بڑھتا رہتا ہے. ہر کھلونے کو دیکھ کر یارو ضدی بچہ مچلتا رہتا ہے. ہر کھلونے کو دیکھ کر یارو ضدی بچہ مچلتا رہتا ہے. دیکھو کتنا بدل گیا ہے عباد خود سے باتیں یہ کرتا رہتا ہے. دیکھو کتنا بدل گیا ہے عباد خود سے باتیں یہ کرتا رہتا ہے. کیسی آنکھوں کو ہماری یہ سزا دیتے ہیں. کیسی آنکھوں کو ہماری یہ سزا دیتے ہیں. خواب ہر روز دیے ان میں جلا دیتے ہیں. خواب ہر روز دیے ان میں جلا دیتے ہیں. راز کو راز یہ رہنے نہیں دیتی آنکھیں. آئینے ملتے ہیں تو پردے اٹھا دیتے ہیں. یاد رکھتا ہے یہاں کون پرانے رشتے گرد پڑ جائے تو پہچان بلا دیتے ہیں. گرد پڑ جائے تو پہچان بلا دیتے ہیں. اتنی امیدیں نہ وابستہ کرو ہرگز تم. اتنی امیدیں نہ وابستہ کرو ہرگز تم. چند جھونکے یہ دیے پل میں بجھا دیتے ہیں. خون میں ڈوب گئی پھر کوئی ہستی بستی. خون میں ڈوب گئی پھر کوئی ہستی بستی. روز خبروں میں نئے لاشیں دکھا دیتے ہیں. کتنے بے حس ہیں نئے دور کے انسان یارب. شہر کے شہر یہ لمحوں میں جلا دیتے ہیں. کتنے بے حس ہیں نئے دور کے انسان یارب. شہر کے شہر یہ لمحوں میں جلا دیتے ہیں. عباد صاحب اپنا بہترین کلام پیش کر رہے ہیں. آپ ہینڈیو میں مشغول ہیں. پلیز مشاعرے کی طرف توجہ دیں اور کچھ اپنے ہونے کا احساس دلائیں. بہت خوبصورت شعر سنتے ہیں آپ. ہم ہی بدلیں گے زمانے کا یہ ظالم چہرہ. ہم ہی بدلیں گے زمانے کا یہ ظالم چہرہ. لکھ کے تم رکھ لو کتابوں میں بتا دیتے ہیں. لکھ کے تم رکھ لو کتابوں میں بتا دیتے ہیں. لون صاحب آپ کو کیونکہ بار بار پکارا گیا ہے اور آپ کی ابھی تک کوئی بالکل آواز نہیں آئی. آواز دم بخود جی منہ میں ڈال دیتے ہیں. وہی گلیاں ہیں جانا کی. وہی گلیاں ہیں جانا کی. وہی سوچ کے دارے ہیں. کچھ خواب تمہارے ہیں. کچھ خواب ہمارے ہیں. کچھ خواب تمہارے ہیں. کچھ خواب ہمارے ہیں. بے چین سا رہتا ہوں میں چاندنی راتوں میں. یہ رت جگے آنکھوں میں
پھر کس نے اتارے؟ بے چین سا رہتا ہوں میں چاندنی راتوں میں، یہ رت جگے آنکھوں میں پھر کس نے اتارے؟ خواب مسلسل ہے جو سمجھ نہیں آتا، کچھ منظر ہیں جن میں بے ربط اشارے، کچھ منظر ہیں جن میں بے ربط اشارے ہیں، تعبیر بتا مجھ کو اس رات کے سپنے کی، ٹوٹی سی ناؤ ہے اور دور کنارے ہیں، تعبیر بتا مجھ کو اس رات کے سپنے کی، ایک ٹوٹی سی ناؤ ہے اور دور کنارے ہیں، تم کہتے ہو میرا دل تجھے بھول چکا ہوگا، پھر کیوں میری نیندوں میں بس خواب تمہارے ہیں، تم کہتے ہو میرا دل تجھے بھول چکا ہوگا، پھر کیوں میری نیندوں میں بس خواب تمہارے ہیں، یہ کیسی محبت ہے جو رہتی نہیں بس میں، گھر میرا ہے لیکن سب دروازے تمہارے ہیں، یہ کیسی محبت ہے جو رہتی نہیں بس میں، گھر میرا ہے لیکن سب دروازے تمہارے ہیں، کیا تم کو خبر دی ہے یہ آ کے ہواؤں نے، پردیس میں دکھیوں نے دن کیسے گزارے ہیں، ڈرتے ہوئے پڑھتا ہوں اب میں تو کتاب دل، ہر حرف میں پوشیدہ کتنے ہی اشارے ہیں، عباد کے زخموں کو مرہم کی ضرورت ہے، کچھ زخم مگر اس کو لگتے بھی تو پیارے ہیں، بہت خوب، بہت آخر میں ایک چھوٹی سی پنجابی کی عباد کے زخموں کو مرہم کی ضرورت ہے، کچھ زخم مگر اس کو لگتے بھی تو پیارے ہیں، بہت خوب، ایک پنجابی کی چھوٹی سی غزل ہے، کہ میں نے حضور کو ایک دفعہ سنائی تھی تو حضور کو بڑی پسند آئی، لکھا تھا کہ ایک گل اساں دل دی کہنی ہے، ایک گل اساں دل دی کہنی ہے، تسی بجھ لو اکھ وچ پانی ہے، ایک گل اساں دل دی کہنی ہے، تسی بجھ لو اکھ وچ پانی ہے، ازلاں تو چلدی آندی ہے، ایدی مکدی نہیں کہانی ہے، کئی رانجے مل گئے مٹی وچ، کدی ہیر روندی کدی رانی ہے، مرد عشق و محبت دا ڈاڈا، جاندی رل رل ساری جوانی ہے، کدی ہجر تے کدی وصال آندا، انہاں دوناں دی کھچا تانی ہے، دل بھلدے نہیں پہلیاں محبتاں نوں، دل بھلدے نہیں پہلیاں محبتاں نوں، ہوک کے پڑھدی رہندی نشانی ہے، واہ جی واہ، سونے رب دیاں فضلاں نال لکھنے ہاں، سونے رب دیاں فضلاں نال لکھنے ہاں، لفظاں وچ ساڈی کہانی ہے، لفظاں وچ ساڈی کہانی ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ابھی میں مجھے ایک مجھے ابھی طاہر ادیب نے یاد دلایا، کیونکہ وہ شروع میں ایک دم ایسا کچھ معاملات ہوئے تو میں صدارت کا اعلان کرنا بھول گیا، اچھا بھی ہوا، اب میرے ایک طرف طاہر ادیب بیٹھا ہے، ایک طرف خواجہ حنیف تمنا ہے، تو مشاعرے کی صدارت خواجہ حنیف تمنا صاحب کا، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میری کوتاہی تھی، تو ہمارے مہمان خاص ہمارے کل چھٹی ہو جائے گی،
ہمارے مہمان خاص علی شاہد صاحب بھی ہیں، تو لیکن وہ ضرور پڑھیں گے، اپنا کلام پیش کریں گے، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری صرف طاہرہ رباب صاحبہ ایک غزل سنائیں گی تو ہم لوکل جو ہیں وہ ہم فارغ ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو پھر ہمارے مہمان شعراء تشریف لائیں گے، تو یہ ایک ترنم میں غزل سن لیں۔ بہت مزہ آیا، واہ واہ۔ یہ تھے ظفر اللہ محمود صاحب، یہ کسی اور ماحول میں ہمیں لے گئے پاکستان۔ پہلے نعت انتہائی خوبصورت نعت سنائے، پہلے مدینہ لے گئے، پھر پاکستان لے گئے۔ ابھی میں حال ہی میں واپس لوٹا ہوں، کہ جو حال انہوں نے بتایا ہے انفارچونیٹلی وہ اس سے بھی برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا کچھ نہ کچھ کر ہی دے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ہاں کہ شہروں کے شہر واقعتاً شہروں کے شہر گزر گئے ہیں۔ اور اس دفعہ میں گجرات کا رہنے والا ہوں، گجرات میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو بند توڑے جاتے تھے پہلے فصلوں کی طرف یا دیہات کی طرف، انہوں نے شہر کی طرف توڑا ہے، اور شہر کو اس طرح توڑا ہے، ڈبویا ہے کہ لوگ حقیقتاً 7 دن تک اپنے اپنے گھروں میں بند تھے، نہ کھانے کو کچھ، نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس۔ اور اگر وہاں تک وہ کشتیوں پہ پہنچتے تھے، گجرات شہر میں کشتیوں پہ پہنچتے تھے تو ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل اور ایک چپس کا پیکٹ 24 گھنٹے کے لیے ہوتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ اور پنجابی خلاف بھی بہت اب ہم ترنم میں سنیں گے، اور مجھے ان کا ترنم واقعی بہت پسند ہے۔ ایک اور بھی شاعر ہیں بڑے خوبصورت، وہ بھی رات کو 3 بجے تک ہمیں ترنم میں سناتے ہیں، لیکن اب ان سے ہم ضد کریں گے، لیکن وہ بعد میں پہلے ہم کمبر عارفی صاحب کو، اچھا کمبر عارفی صاحب ہمارے طاہر الدین صاحب کے بڑے بھائی بھی ہیں، صاحب کتاب ہیں، ابھی ان کی حال ہی میں کتاب آئی ہے۔ جی بالکل، آپ صاحب کی طرح سے ایک بات، بہت خوشی ہوئی، آپ سب کو آداب اور السلام علیکم۔ صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت محفل نصیب ہوئی، اور آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے نظامت اپنے ہاتھ میں رکھی، خلیل صاحب کو نہیں، خلیل صاحب کو نہیں دی، یہ تو بڑا ذرا الگ سے لطف آتا ہے۔ 2 غزلیں اور ایک ترنم جی، ہاں جی ترنم میں سناتا ہوں، اجازت ہے مولانا صاحب؟ گھپ اندھیرے میں بھی ایک زیادہ نظر آتا ہے، گھپ اندھیرے میں بھی ایک زیادہ نظر آتا ہے، بند آنکھوں سے مجھے زیادہ نظر آتا ہے، گھپ اندھیرے میں بھی ایک زیادہ نظر آتا ہے، بند آنکھوں سے مجھے زیادہ نظر آتا ہے، رقص کرتا ہے میرے ساتھ زمانہ میرا، رقص کرتا ہے میرے ساتھ زمانہ میرا، شربتی آنکھ میں جب باغا نظر آتا ہے، شربتی آنکھ میں جب باغا نظر آتا ہے، تیری سلجھی ہوئی گفتار جگر کھینچتی ہے، تیری سلجھی ہوئی گفتار جگر کھینچتی ہے، تو بظاہر تو بہت سادہ نظر آتا ہے، تیری سلجھی ہوئی گفتار جگر کھینچتی ہے، تو بظاہر تو بہت سادہ نظر آتا ہے۔ ایک دوست نے ایک شعر سنایا تھا، اسی تناظر میں یہ ہے کہ آپ ہی مات لکھی ہے تیری شاہ اسی کے ہاتھوں، مات لکھی ہے تیری شاہ اسی کے ہاتھوں، یہ جو شطرنج میں ایک پیادہ نظر آتا ہے، یہ جو شطرنج میں ایک پیادہ نظر آتا ہے،
और तेरा हर रूप अनोखा है जहां वालों से। मलिक साहब, तेरा हर रूप अनोखा है जहां वालों से, बाल बिखरे हो तो शहजादा नजर आता है। तेरा हर रूप अनोखा है जहां वालों से, ये बड़े भाई ने ताहिर अदीब के लिए बाल बिखरे हो तो शहजादा नजर आता है। और यूं तेरे हिज्र ने कर डाला अधूरा मुझको, यूं तेरे हिज्र ने कर डाला अधूरा मुझको, जिसको देखूं वो मुझे आधा नजर आता है। यूं तेरे हिज्र ने कर डाला अधूरा मुझको, जिसको देखूं वो मुझे आधा नजर आता है। जब मेरी आंख खुलेगी तो खुलेगा कंबर, जब मेरी आंख खुलेगी तो खुलेगा कंबर, यूं तो हर शख्स ही दिलदादा नजर आता है, यूं तो हर शख्स ही दिलदादा नजर आता है। हब्स में बन के वो जब बादे सबा फूट पड़ी, हब्स में बन के वो जब बादे सबा फूट पड़ी, शाखे अफकार पे गजलों की अदा फूट पड़ी, शाखे अफकार पे गजलों की अदा फूट पड़ी, जाने किस समत से वो होश रुबा फूट पड़ी, कोने कोने से नजर आया कज़ा फूट पड़ी, जाने किस समत से वो होश रुबा फूट पड़ी, कोने कोने से नजर आया कज़ा फूट पड़ी। उसने हंस कर थी मेरे कान में एक बात कही, उसने हंस कर थी मेरे कान में एक बात कही, और फिर शहर में हंसने की वबा फूट पड़ी। उसने हंस कर थी मेरे कान में एक बात कही, और फिर शहर में हंसने की वबा फूट पड़ी। मुद्दतों बाद वो उस पेड़ से लग कर रोया, मुद्दतों बाद वो उस पेड़ से लग कर रोया, और उस पेड़ की शाखों से दुआ फूट पड़ी, और उस पेड़ की शाखों से दुआ फूट पड़ी। और ये दो शेर नौजवानों के लिए हैं कि सरे महफिल तो मुझे उसने इशारों पे रखा, सरे महफिल तो मुझे उसने इशारों पे रखा, और तन्हाई में आंखों से हया फूट पड़ी। सरे महफिल तो मुझे उसने इशारों पे रखा, और तन्हाई में आंखों से हया फूट पड़ी। उसने उंगली से हथेली पे मेरा नाम लिखा, उसने उंगली से हथेली पे मेरा नाम लिखा, खुद ब खुद उसकी हथेली से हिना फूट पड़ी, हथेली से हिना फूट पड़ी। और मैंने उस जिस्म को एक बार छुआ तो कंबर, मैंने उस जिस्म को एक बार छुआ तो कंबर, एकदम जिस्म से रंगों की कबा फूट पड़ी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसने गवाह वाला विषय सुनाइए। उसने हंसकर थी मेरे कान में एक बात कही, और फिर शहर में हंसने की वबा। उसने हंसकर मेरे कान में अच्छा एक तरन्नुम कोई फरमाइश है, तो ये पुरानी गजल है, मैं ऐसे इसको आज ना एक नए अंदाज से सुनाता हूँ। एक शेर मैं तरन्नुम में और एक तातुल लफ्ज़ पढ़ता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा वक्त भी बच जाएगा। और दरूने जिस्म कोई दीप सा जला गया है, दरूने जिस्म कोई दीप सा जला गया है, कि हर फलक से मुझे आशना करा गया है, दरूने जिस्म। अजाब है सवा नेज़े पे आफ़ताब रुका, अजाब है सवा नेज़े पे आफ़ताब रुका, मेरा ही साया मेरे पाँव में गिरा गया है, मेरा ही साया मेरे पाँव में गिरा गया है। चमक रही है मेरी उंगलियां अंधेरे में,
چمک رہی ہے میری انگلیاں اندھیرے میں، وہ آ کے ہاتھ میرے ہاتھ سے ملا گیا ہے، وہ آ کے ہاتھ میرے ہاتھ سے ملا گیا ہے۔ میں اپنے آپ میں ایک خاکدان تھا مگر، میں اپنے آپ میں ایک خاکدان تھا مگر تیرا کرم مجھے ایک آسماں بنا گیا ہے، تیرا کرم مجھے ایک آسماں بنا گیا ہے۔ وہ جس کے ہونے سے تن کے چراغ روشن تھے، وہ جس کے ہونے سے، ایک مشاعرے میں نے پڑھا تو مجھے آپ نے کہا تھا یہ تمہارا شعر نہیں ہے، یہ بیان ہے۔ وہ جس کے ہونے سے تن کے چراغ روشن تھے، چلا گیا ہے، چلا گیا ہے، چلا گیا ہے، چلا گیا، چلا گیا ہے، اور آنکھیں میری بجھا گیا ہے، چلا گیا۔ میں یاد رکھتا ہوں چہرے خامشاں سے جسے، میں یاد رکھتا ہوں چہرے خامشاں سے جسے، وہ جاتے جاتے میری خاک تک اڑا گیا، وہ جاتے جاتے میری خاک تک اڑا گیا ہے۔ خود اپنی مرضی سے بھیجا گیا زمین پہ مجھے، خود اپنی مرضی سے بھیجا گیا زمین پہ مجھے، خود اپنی مرضی سے پھر امتحان لیا گیا ہے، خود اپنی مرضی سے پھر امتحان لیا گیا ہے۔ بھلا نہ پائے گی دنیا مجھے کہ میرا وجود، بھلا نہ پائے گی دنیا مجھے کہ میرا وجود، ہر ایک جسم کی دیوار میں چنا گیا ہے، ہر ایک جسم کی دیوار میں چنا گیا ہے۔ یہ شعر دیکھا گیا، ہر ایک پہر خلاؤں ہر ایک پہر خلاؤں میں گھورتے رہنا، تمہارا ہجر یہ کس کام پر لگا ہے، کام پر لگا گیا ہے۔ گلے ملو کہ یہ وقت جدائی ہے کمبل، گلے ملو کہ یہ وقت جدائی ہے کمبل، معاف کرنا کہ جو کچھ کہا سنا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کمبر عارفی سے ایک اور ترنم میں سننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ تالیاں پیار۔
एक्चुअली माफिया आराम से नहीं होता ना, हिसाब किताब सुना दो जा लिखे वही एक तो भी नजर आ रहा है, हिसाब किताब लिखे हुआ है। चलो सारे ना किया पहली बात तो ये कि मैं साहब सदर इजाजत शुक्रिया मलक साहब का और शुक्रिया गुफाम साहब का और आप सब का कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और हमें मौका दिया है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप यहाँ आने से वोट ना हो। उसकी पहचान का दुनिया में हवाला तू है, उसकी पहचान का दुनिया में हवाला तू है। वो अगर चांद है उस चांद का हाला तू है। क्या बात, उसकी पहचान का दुनिया में हवाला तू है। वो अगर चांद है उस चांद का हाला तू है। लफ्ज़े पासे मैं दो चार रहा था अक्सर, लफ्ज़े पासे मैं दो चार रहा था अक्सर। ऐसे हालात में जिसने है संभाला तू है। ऐसे हालात में जिसने है संभाला तू है। जितने अवतार जमाने में उतारे हैं गए, जितने अवतार जमाने में उतारे हैं गए, वो तो सब ठीक मगर सबसे निराला तू है। जितने अवतार जमाने में उतारे हैं गए, वो तो सब ठीक मगर सबसे निराला तू है। हम जमाने में हुए हेज थे ऐ शाहे ज़मां, हम जमाने में हुए हेज थे ऐ शाहे जहां। जितने ओहाम है इन सब का इजाला तू है। हम भटकती हुई राहों के मुसाफिर थे ज़फ़र, हमको उस समत निकाला वो उजाला तू है। उसकी पहचान का दुनिया में हवाला तू है। वो अगर चांद है उस चांद का हाला तू है। क्या किया? अब मैं सफीर पाकिस्तान के नुमाइंदे भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं इस मौके की मुनासबत से। अपनी भड़ास ही ताल्लुक है, लेकिन वो भड़ास मेरे अकेले की नहीं है, वो हम सब की है। और ये नई भड़ास जो है वो बिल्कुल नहीं है। ये हम 75 साल से इस भड़ास को सहते आ रहे हैं, और इसका अंत जो है वो अब कभी ना कभी हो जाना चाहिए। सो एक फरियाद है, एक पुकार है, एक एहतजाज है, उसको आप सुन लें। इस सबब के जरा गौर करें प्लीज। इस सबब के पूछने का वक्त है सरकार से। इस सबब के पूछने का वक्त है सरकार से। रिस रहा है खून क्यों घर के दरो दीवार से। इस सबब के पूछने का वक्त है सरकार से। रिस रहा है खून क्यों घर के दरो दीवार से। सारी नजरें सिल गई हैं एक ही दस्तार से। सारी नजरें सिल गई हैं एक ही दस्तार से। काफिला सारा बंधा है काफिला सालार से। काफिला सारा बंधा है। सारी नजरें सिल गई हैं एक ही दस्तार से। काफिला सारा बंधा है काफिला सालार से। और करें, तोड़ दो सारे कलम सारी जुबानें काट दो। तोड़ दो सारे कलम सारी जुबानें काट दो।
हुक्मनामा हो गया जारी किसी दरबार से, हुक्मनामा हो गया जारी किसी दरबार से, सामना सामना इस नाव को अब और ही दरिया से है, सामना इस नाव को अब और ही दरिया से है, तुम निकालोगे इसे अब किस तरह मझधार से। आज भी मुझको न मिल पाया कोई जोहर शनास, आज भी मुझको न मिल पाया कोई जोहर शनास, लौट आया हूँ मैं खुद को लेके उस बाजार से। है ये कैसा वक्त है, ये कैसा वक्त जिसमें खुल रही है आंख अब, है ये कैसा वक्त जिसमें खुल रही है आंख अब, सीखते हम क्यों नहीं हैं वक्त की रफ्तार से। छोड़ जाता है अकेला जो मुसीबत में ज़फ़र, छोड़ जाता है अकेला जो मुसीबत में ज़फ़र, है मेरी तौबा खुदाया ऐसे ऐसे याश। छोड़ जाता है अकेला जो मुसीबत में ज़फ़र, छोड़ जाता है अकेला जो मुसीबत में ज़फ़र, है मेरी तौबा खुदाया ऐसे वैसे यार से। इस सबक के पूछने का वक्त है सरकार से। पंजाबी के चार अशार जी अदा करना। चार सफेरे कुप हनेरा, चार सफेरे कुप हनेरा, सड़कां लालो लाल, रोना लाशां वेख के हुण तू अपना आप संभाल। चार सफेरे कुप हनेरा, सड़कां लालो लाल, रोना लाशां वेख के हुण तू अपना आप संभाल। इस धरती दे अंदर, इस धरती दी मिट्टी अंदर गुनेहां दे फतूर, इस धरती दी मिट्टी अंदर गुनेहां दे फतूर, सप्पां लाके विच कलावे सुटिया इंदा जाल। और मलिक साहब और करना शेर, दिन दे मत्थे उत्ते रखदा, दिन दे मत्थे उत्ते रखदा ओ सूरज दा टिक्का, दिन दे मत्थे उत्ते रखदा ओ सूरज दा टिक्का, जेड़ा सिर ते राती रखदा तारियां भरिया थाल। दिन दे सूरज उत्ते रखदा, दिन दे मत्थे उत्ते रखदा ओ सूरज दा टिक्का, जेड़ा सिर ते राती रखदा तारियां भरिया थाल। मुनसफ तेरे हथ विच साडे, मुनसफ तेरे हथ विच साडे सावां दी ए डोर, मुनसफ तेरे हथ विच साडे सावां दी ए डोर, ओ उत्ते ते तू थल्ले ने किन्नू दसिए हाल। मुनसफ तेरे हथ विच साडे सावां दी ए डोर, ओ उत्ते ते तू थल्ले ने किन्नू दसिए हाल। चार सफेरे कुप हनेरा, सड़कां लालो लाल, रोना लाशां वेख के हुण तू अपना आप संभाल।